Assalamu alaikum students, hope you're fine and doing well at home. Today we are going to learn about ideology. Uh, it is the book of Pakistan Studies for class 9 by Sin textbook quote. The first chapter of the book is about ideological basis of Pakistan ki nazriyati asas. First of all, we will learn what is the meaning of ideology. The word ideology is French in origin. It is made up of two components, namely idea and logic. Ideology is a systematic body of concepts, especially about life or culture. It could be the product of the great and influential minds, or it could be evolved as a result of divine guidance. Ideology is generally used in wider perspective because human beings have unique way of thinking. It constitutes a system of human life whose integral parts are assertions, theories and objectives of human life. In a society, the individual should have common beliefs, customs and traditions and rituals. आइडियोलॉजी जो है वो एक फ्रेंच ज़बान का लफ्ज़ है जो दो इसके हिस्से हैं, एक है आइडिया और दूसरा है लॉजी। और आइडियोलॉजी जो है एक सिस्टमेटिक बॉडी है हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी ज़िंदगी के बारे में और हमारी सकाफ़त के बारे में। और ये जो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल माइंड्स की जो है वो प्रोडक्ट हो सकती है, और या तो है ये कोई भी डिवाइन गाइडेंस के नतीजे में जो है वो इवॉल्व हो सकती है। और इसलिए आइडियोलॉजी जनरल हम ये कहेंगे कि जो है वो सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी एक यूनिक थिंकिंग होती है, सही है। और जो ज़िंदगी गुजारते हैं और जो उनका नज़रिया होता है, जो उनकी थ्योरीज़ होती हैं, वो सारे जो है वो डिफरेंट होते हैं हर सोसाइटी के। तो इस्लामिक सोसाइटी के नज़रिया जो है वो बहुत ही डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़ इज़ एज मच एज इट ड्राइव्स इट्स सोर्सेज प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज फ्रॉम द होली कुरान एंड सुन्ना। इस्लाम आपको पता है कि एक यूनिवर्सल दीन है। इट इज़ द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ एंड इट्स टीचिंग्स पुट एन एंड टू द डिस्टिंक्शन ऑफ कलर एंड रेस। मतलब कि इस्लाम ने हमें जो है वो बाइंड कर दिया एक भाईचारे में। इसमें किसी भी नस्ल की या कलर की जो है वो डिस्टिंक्शन नहीं है। इसका मतलब यही वजह है, दिस इज़ द रीज़न एज द टू वाई द थॉट्स एक्शंस एंड कस्टम्स ऑफ इट्स इंडिविजुअल्स हैव टू बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। और ऑल रूल्स जो हैं, जो रेगुलेशंस हैं वो इस्लामिक सोसाइटी के, वो सारे एक फ्रेम में जो है वो इन द लाइट ऑफ टीचिंग ऑफ इस्लाम जो है वो रखे गए हैं। तो जो इंडिविजुअल है जो फॉलो करेगा इस्लाम को, तो वो बाउंड है टू लेट देयर लाइव्स इन कन्फर्मिटी विद इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट। इस्लामिक आइडियोलॉजी की जो है वो सोर्सेज हैं, 3 सोर्सेज हैं। सबसे पहली सोर्स जो है वो होली कुरान है। यू नो, कुरान इज़ द परमानेंट बेसिस ऑफ इस्लाम. It provides detailed guidance to the people about our life, about our social and economic laws, about the purpose of life. all सारी मतलब चीज़ें ये जो हैं वो हमें जो है वो कुरान में मिलती है कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, किस तरीके से गुजारनी है। द सेकेंड वन सोर्स इज़ सुन्ना। अब सुन्ना जो है द मीनिंग ऑफ सुन्ना इज़ द वे टू फॉलो, मतलब किसी भी चीज़ को फॉलो करना। आपको पता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारे जो है वो इस्लामी अहकाम जो हैं वो सारे अपने काम जो है वो सारे अपने वर्ड्स जो हैं वो जो उन्होंने काम किए वो सारे जो है वो एक जो है हमें सुन्ना में मिलते हैं। द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टीचिंग ऑफ द होली कुरान इज़ फाउंड इन द सुन्ना विच इज़ द एसेंशियल सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ. The Quran outlines the broader principles of Islam, and the elaboration are enshrined the sayings of Holy Prophet. और वो सारी चीज़ें जो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में या सुन्ना के ज़रिए जो है कही है, और हमारा मकसद है कि हम जो है वो हम उसको फॉलो करें। हम कैसे फॉलो करते हैं, और उसको फॉलो करना जो है वो बीइंग अ मुस्लिम हमें ज़रूर फॉलो करना है उन चीज़ों को। एंड द थर्ड वन सोर्स इज़ ट्रेडिशंस एंड कल्चरल वैल्यूज़। मतलब हमारी रसूम व रिवायात क्या हैं, हमारी जो फेस्टिवल्स हैं लाइक गैदरिंग्स, सेरेमनीज़ विच डू नॉट रन अपोजिट टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम। और ये सिर्फ हमें अलाउ है कि हम जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, हम अकॉर्डिंग टू दिस रीजन, कि हमारे रीजन में जो है वो देखिए डिफरेंट होता है। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, हर किसी का ड्रेसिंग कोड डिफरेंट है, और जो है वो
تھوڑا زندگی گزارنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، لیکن وہ ساری سیریمنیز جو گیدرنگس جو ہے وہ ہماری اسلامک ٹیچنگس کے حساب سے جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس سے الگ نہیں ہونی چاہیے. سو دیز آر دا سورسز آف اسلامک آئیڈیالوجی، ہولی قرآن، سنہ اینڈ دا ٹریڈیشنس. اب اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سگنیفیکینس کیا ہے، وہ کیوں اہم ہے ہمارے لیے، وہ مطلب کیوں ہم نے جو پاکستان جو ہے وہ بنایا وہ اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ بنایا، تو وہ اس کا مطلب کیا مقصد ہے. تو اس کی اہمیت کچھ ایسے ہے کہ اٹ ریفلیکٹس دا آئیڈیاز آف دا پیپل اینڈ ڈٹرمائنس دیئر وے آف لیونگ، تھنکنگ اینڈ سوشل انٹریکشن. مطلب یہ جو ہے وہ جو بھی افراد ہیں ہمارے معاشرے کے، ان کے خیالات جو ہیں اور ان کے بارے میں ان کا وے آف لیونگ جو ہے وہ، ان کی جو تھنکنگ ہے اور ان کا جو سوشل انٹریکشن جو ہے وہ اس میں ہماری آئیڈیالوجی میں جو ہے ہمارے نظریے میں نظر آئے گا. اور یہ دوسری سب سے بڑی اہمیت کیا ہے کہ یہ مدد کرتی ہے لوگوں کی کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ یونائٹ ہوں، اور جو ہے وہ ایک طرح کی جو ہے وہ بھائی چارے کی اور نیشنل اسٹرینتھ جو ہے وہ لوگوں میں پیدا کرتی ہے. اور جو ہے وہ یہ کیا ہے، اٹ از اے موٹیویٹنگ فورس کہ جو بھی ہم کام کریں، جو بھی ہم ایکشن کریں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس طرح موٹیویٹ کرتی ہے ہمیں، اور اس طرح قائل کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک بنیادی مقصد کے لیے جو ہے وہ ہم بہت سی سیکریفائس کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. چوتھی بڑی اہمیت کیا ہے کہ اٹ از دا سورس آف اسٹرگل فار اچیونگ دا ڈیوائن آبجیکٹ. ایک خاص مقصد جو ہے اس کو اچیو کرنے کا یہ ذریعہ ہے، اور اتنی موٹیویشنل جو ہے وہ فورس ہے کہ کسی بھی معاشرے کی خوشحالی کے لیے جو ہے وہ ایک ٹروتھ فل لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہماری پہچان کرواتی ہے. اور اس کے بعد نمبر 5 جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ پرووائڈس انسائٹ ان میکنگ دا چوائس آف دا لیڈرس. مطلب یہ ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم رائٹ ڈیسیشنز کیسے لیں. ہمیں جو ہے وہ ایک پاتھ نظر آتا ہے، ایک لائٹ نظر آتی ہے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، جس نظریے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ایک کریکٹ پاتھ کی طرف جو ہے وہ لے جائے گی. اور سب سے لاسٹ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ہماری آزادی، ہمارے جو ثقافت ہے اور جو ہماری ٹریڈیشنس ہیں ان کو جو ہے وہ پرزرو کرتی ہے، ان کو ہمیشہ جو ہے وہ قائم رکھتی ہے. So students, this was the lecture of today. Hope you might teach good about ideology, and we will inshallah meet in next lecture. Thank you so much for listening.